When we trust in divine's grace, we get an unfailing courage. जेतेबेले आम माने परम प्रभुंकर दिव्य पूर्ण विश्वास स्थापन करू सेतेबेले आम एक अमोघ साहस लाभ करिथाउ. The first necessity is the practice of concentration of your consciousness within yourself. The ordinary human mind has an activity on the surface which veils the real self. प्रथम आवश्यकता होची तुम अंतर मध्य थिबा चेतना उपरे एकाग्र हेबा पई अभ्यास करिबा. मनर उपरि भागरे साधारणतः मानवीय मनर एक सक्रियता सर्वदा रही थाए जहाँकि आमर यथार्थ आत्मसत्ता को आवृत करी रखि थाए. परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल आमे अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम. आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई अपा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम. कार्यक्रम आरंभ चलता में नीरव ध्यानस्थ हवा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित. आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 241. आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम कटक जोब्रारू स्वर्णपा को आम अनुरोध करुचु. बापा आप मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु आम समस्ते नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करिबो. समस्ते साइलेंस. मां सावित्री बुक 2 The Book of the Traveler of the Worlds, Canto 10, The Kingdoms and Goddesses of the Little Mind, page 241. Ma. Escaping over a wide and shimmering bridge, he came into a realm of yearly light and the regency of a half-risen sun. Out of its rage, our mind's full orb was born, appointed by the spirit of the worlds to mediate with the unknowing depths, a prototypal depth intelligence, half poised on equal wings of thought and doubt, toiled ceaselessly twixt being's hidden ends. A secrecy bathed in life's moving act, a covert nurse of nature's miracles. It shaped life's wonders out of matter's mold. It caught the pattern of the shapes of things. It pitched minds tent in the vague, ignorant past. A master magician of measure and device has made an eternity from recurring forms, and to the wandering spectator thought assigned a seat on the inconscient stage. On earth, by the will of this arch intelligence, a bodiless energy put on matter's robe. Proton and photon served the imager eye to change things subtle into a physical world, and the invisible appeared as shape, and the impalpable was felt as mass. Magic of percept joined with concept's art, and lent to each object an interpreting name. Idea was disguised in body's artistry, and by a strange atomic laws mystic, a frame was made in which the sense could put its symbol picture of the universe. Even a greater miracle was done. The mediating light linked body's power, the sleep and dreaming of the tree and plant, the animal's vibrant sense, the thought in man, to the effulgence of a ray above. धन्यवाद. ये नीरव मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित ध्यान करते प्रभु मां को. बर्तमान समय कार्यक्रम गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा. आज कार्यक्रम भक्ति नैवेद्य अर्पण करने से जोब्रा कटक आम शाश्वत भाई को अनुरोध करवा. भाई आप गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरण कमल अर्पण करूँ. शाश्वत मा 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 डाकिबे
ମାମା ମାମା ନାମ ଜପିବି, ମାମା ମାମା ମା ଡାକିବି, ମାମା ମାମା ନାମ ଜପିବି, ମାର ପଣତେ ଆସରା ମୁଁ ନେବି, ମାର ପଣତେ ଆସରା ମୁଁ ନେବି, ମାମା ମାମା ମା ଡାକିବି, ମାମା ମାମା ନାମ ଜପିବି, ମାମା ମାମା ମା ଡାକିବି, ମାମା ମାମା ନାମ ଜପିବି, ମାର ନାମେ ଚନ୍ଦ୍ରବିତ ଆଣିଦିଏ ଶୀତଳତା, ମାର ନାମେ ଅଗ୍ନିବିତ ଶୁଦ୍ଧ କରେ ମଳିନତା, ମାର ନାମେ ଚନ୍ଦ୍ରବିତ ଆଣିଦିଏ ଶୀତଳତା, ମାର ନାମେ ଅଗ୍ନିବିତ ଶୁଦ୍ଧ କରେ ମଳିନତା, ମାର ଶକ୍ତି ପାରିବ କେ କହି, ମାର ଶକ୍ତି ପାରିବ କେ କହି, ମାମା ମାମା ମା ଡାକିବି, ମାମା ମାମା ନାମ ଜପିବି, ମାମା ମାମା ମା ଡାକିବି, ମାମା ମାମା ନାମ ଜପିବି, ସକଳ କର୍ମେ ମାର ନାମ ଓଠର ଧାରେ ଧାରେ, ନୀରବ ମନେ ଅନ୍ତର ଖୋଲି ପାଇବି ଘନତାରେ, ସକଳ କର୍ମେ ମାର ନାମ ଓଠର ଧାରେ ଧାରେ, ନୀରବ ମନେ ଅନ୍ତର ଖୋଲି ପାଇବି ଘନତାରେ, ବିଶ୍ୱାସ ଆକାଶେ ମାଟେ ରବି, ବିଶ୍ୱାସ ଆକାଶେ ମାଟେ ରବି, ମାମା ମାମା ମା ଡାକିବି, ମାମା ମାମା ନାମ ଜପିବି, ମାମା ମାମା ମା ଡାକିବି, ମାମା ମାମା ନାମ ଜପିବି, ମାର ପଣତେ ଆସରା ମୁଁ ନେବି, ମାର ପଣତେ ଆସରା ମୁଁ ନେବି, ମାମା ମାମା ମା ଡାକିବି, ମାମା ମାମା ନାମ ଜପିବି, ମାମା ମାମା ମା ଡାକିବି, ମାମା ମାମା ନାମ ଜପିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମାଙ୍କର ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜିର ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ଲେଷଣ ପାଠ ଚକ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ। ସତରେ ମା ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର, ମା ମା ଚନ୍ଦ୍ରବୀଜ ଆଉ ଅଗ୍ନିବୀଜ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଶୁଭାଶିଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେତେ ରିପୁ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ସୌର ଶକ୍ତି ଅଗ୍ନିବୀଜ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପରାହତ କରନ୍ତି। ସତରେ ମାଙ୍କ ପଣତ କାଢ଼ି ଧରିଥିଲେ କେହି ବି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମା ନାମ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଜପିବା କଥା ଏବଂ
शयने सपने जागरण माँ नाम जप करने को पड़ो। तुम्हें थे मोर पासे सबु ही मंगल आसे सबु ही अमृतमय तुमरी चरण स्पर्शे तुम्हें आनंदमयी तुम्हें चैतन्यमयी तुम आश्रा दिय परसी माँ माँ तुम ना मत भल लगुच केते भल लगुच माँ माँ का नाम सतले जप होते जोटे से दिव्यता ही दिव्यता खाली दिव्यता ही थाए एवं परम शक्ति से आमर प्रथम जो वाणी थिला माँ का नाम जो जप होता है से परम शक्ति ही सेठी रही था विराजमान कर आज आमर पाठचक्र से गोटे बलिष्ठ शक्ति आज आविर्भूत होती माँ से शक्ति द्वारा आम समस्ते एकीभूत हो जाइए से शक्तिर केन्द्र माँ प्रति आम उन्मिलित रही आमर जीवन को आड़ को आलोक्य आम गति करुचे माँ आमर दायित्व नहीं। धन्यवाद भाई बहुत बहुत धन्यवाद आज आप सुंदर पाठांटी पाई। बर्तमान समय ही कार्यक्रम को आम आगे नवा कार्यक्रम रही आज प्रभुंकर परम प्रभु श्री अरविंद से दिव्य ग्रंथ दि सिंथेसिस ऑफ योग सम्मानय जो कंटिन्यू चैप्टर टी आमर थिला आज जहाँ हूँ चैप्टर 6 यज्ञर आरोहण द्वितीय भाग दि एसेंट ऑफ सैक्रिफाइस पार्ट 2 यार आज शेष पर्यायर आम उपनीत होइछे तार कंक्लूडिंग पार्ट हम तार उपसंहार करेंगे भाई दि सिंथेसिस ऑफ योग को धारावाहिक भाव में आलोचना कर आसुचंत बरगढ़ डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई भाई आज से जो कंटिन्यू टॉपिक टी थिला आज तार उपसंहार हम उपसंहार रे पहुंची भाई यज्ञर आरोहण द्वितीय भाग चैप्टर 6 भाई को अनुरोध करवा भाई आलोचना और स्वाध्याय को आगे नियंतु डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई बरगढ़ भाई। परम करुणामयी दिव्य जननी श्रीमा एवं परम प्रभु श्री अरविंद श्रीपाद पद्म अशेष प्रणति ऑनलाइन श्री अरविंद इंस्पिरेशन पाठचक्र आज दिव्य संध्यार उपस्थित समस्त मातृप्रेम पाभे को मोर सादर सुप्रेम नमस्कार। समस्त को पुनर्बार स्वागत तथा अभिनंदन जनाऊँगी। आम माँ पाखरे सर्वप्रथमे आमर विनम्र कृतज्ञता निवेदन करिबा कारण जो सुजोगटी आमे माने पाउछंती मांकर वाणी माध्यम रे प्रभुंकर वाणी माध्यम रे तांकर सान्निध्य एवं तांकरी कृपा नथिले प्रकृत रे आमे सुजोगटी पाई पारंते नाही। तेणु तांको अशेष कृतज्ञता मां को ता सहित प्रार्थना करिबा जे प्रभुंकर वाणीर यथार्थ मर्म मां ही आमर चेतनार उपलब्ध करांतु मांकर आलोक रे आमर समग्र चेतना परिचालित हो। प्रभुंकर दिव्य ग्रंथ योग समन्वयर अध्ययन क्रम रे आमे वर्तमान 6ठ अध्यायर शेष भाग उपसंहार पर्व रे उपनीत अछंती। भाई तो सूचना देछंती पृष्ठा संख्या 175 अछंती आमे पृष्ठा संख्या 175 रु क्षमा करिवे 185 पृष्ठा संख्या इंग्राजी बहिर 185 रु 187 पर्यंत एई अंशटी होची एई समग्र अध्यायर गोटे प्रकार उपसंहार। समग्र अध्याय जहाँ विशद भाव रे उपस्थापन करिसंती प्रभु ताकू एई 3 पृष्ठा भितरे संक्षेप रे तार सारमर्मटी को उपस्थापन करुछंती। तेणु एई अंशटी को आमे भल भाव रे यदि बुझिबा केवल एतिकी मन रखिले मध्य ए अध्यायर निर्यासटी को निज चेतनार लिपिबद्ध करि परिबा। आमे अध्ययन करुथले गतकाल रो अधिवेशन रे जे ए अध्याय रे पुण्ययोगर यथार्थ प्रक्रिया संपर्क रे प्रभु उल्लेख कले। ए अध्याय एवं तार पूर्ववर्ती अध्याय यज्ञर आरोहण द एसेंट ऑफ सैक्रिफाइस यार दुईटी जो भाग प्रथम भाग और द्वितीय भाग ये दुईटी अध्याय रे प्रकृत रे प्रभु समर्पण प्रक्रिया
ଏବଂ ତାର ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସମର୍ପଣ ହେବ ତିନୋଟି ସ୍ତରରେ, ମନ ସ୍ତରରେ, ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଭାବନା ସ୍ତରରେ। ମନ ସ୍ତରରେ ଆମର ଯେଉଁ ହୁଏ ଚିନ୍ତାତ୍ମକ କର୍ମ, ମାନସିକ କର୍ମ, ସେଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ପ୍ଲାବନ, ତାହା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେଟା ହେଇଯିବ ପ୍ରେମର ଯଜ୍ଞ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରାଣ ପରିଚାଳିତ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କରୁଥିବା ଯାବତୀୟ କର୍ମକୁ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ସେଟା ହେବ ପ୍ରାଣର ଯଜ୍ଞ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର କର୍ମ, ପ୍ରେମର କର୍ମ ଏବଂ ପ୍ରାଣର କର୍ମର ସମର୍ପଣର ବିଧି, ସମର୍ପଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାର ପରିଣାମ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ଅବତୀରେ ଆସନ୍ତି ସାଧକର ଚେତନାରେ, ତା ଫଳରେ ତାର କେଉଁ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତାର ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ। କାରଣ ବିସ୍ତାରିତ କରି କହିଲେ ତ ଏଟା କେତେବେଳେ ସରିବ ନାହିଁ ଏବଂ କେତେ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ହେଇପାରେ ତାର କିଛି ଇୟତ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରମ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଏତେ ବିସ୍ତୃତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ଆଜି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଉପସଂହାର ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ କିଭଳି ଏହି ବିଗତ ଦୁଇଟି ଅଧ୍ୟାୟର ସାରମର୍ମକୁ ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ଗତକାଲି, ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ତ୍ୟାଗ ବା ବଳିଦାନ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ମନୋଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଅହଂକେନ୍ଦ୍ରିକ ମନୋଭାବ। ଯେଉଁ ମୂଳ ଆତ୍ମାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ହୃଦବୋଧ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଆଧାର ହେଉଛି ସମର୍ପଣ। ସମର୍ପଣ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରଜ୍ଞା ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବା। କାରଣ ମଣିଷର ଏହି ସାଧାରଣ ମାନସିକ ଚେତନାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କାହିଁ ଯେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ କଣ ଭୁଲ କଣ ଠିକ ନିର୍ବାଚନ କରିପାରିବ ଏବଂ ନିଜର ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ପ୍ରକୃତରେ ତାର ତ କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ମନବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇବ କାହିଁକି? ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା। ଯଦି ମନବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ତାହେଲେ କେବଳ ଏଥିପାଇଁ କରିବ ଯେ ମନବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ମନବୁଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକ, ସେଟା ସେ ତାହା କରିବ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ନାହିଁ, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ସଂକଳ୍ପ କରିବ ନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାର ମାଲିକ ହେବ ନାହିଁ। ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାନନ୍ଦ ସମର୍ଥ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି। ସାନନ୍ଦ ସମର୍ଥ ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣଟି କରିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଯୁଗର ସ୍ପିରିଟ୍। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୁଗର ସାଧକ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ କେମିତି ନେଇଯିବ? ପଳାୟନ କରିବାର ଅଧିକାର ତାକୁ କାହିଁକି କୋଉଠୁ ମିଳିଲା? ସେଥିପାଇଁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପଳାୟନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପଳାୟନର ସମାଧାନ ନାହିଁ, ସମାଧାନ ଅଛି ସାମ୍ନା କରିବାରେ, ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ତୀବ୍ର ଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ, ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାରେ। ଏଇଠି ହିଁ ରହିଛି ସାଫଲ୍ୟ, ଏଇଠି ହିଁ ରହିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ପଳାୟନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପଥ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୁଗ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବା ତ୍ୟାଗ ବା ବଳିଦାନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତ୍ୟାଗର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅହଂବୋଧଟି ଆସିଯାଏ। ମୋର ଗୋଟେ କିଛି ଅଛି ବୋଲି ତ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ସେ ମୋର ବୋଧ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ୟାଗ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଯେମିତି ମନୁ ଦାସଙ୍କ ଗୋଟେ ଉପକଥାରେ
ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଜଣେ ତରୁଣ ରାଜା ସେ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରିୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପିତୃଗୁରୁ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶ କ୍ରମେ ସେ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରଶଂସା ଲିପ୍ସାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ବୋଲି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ତ୍ୟାଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାରିଷଦ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ଭାଟ ବା ପ୍ରଶଂସକ ମାନେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଅମୁକ ରାଜା ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ, ବଳିୟାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ତାଙ୍କର ମୁଖ, ତାଙ୍କର ବାଣୀ ସୁମଧୁର, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଶାଳ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ର। ଏଭଳି ପ୍ରଶଂସାକୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ କଣ? ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେଟା କରିବାର କଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଆମେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲି ଭାବିକରି ଆମ ଭିତରେ ଅହଂଟା ଆହୁରି ସ୍ଫୀତ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଅମୁକ ଜିନିଷ ତ୍ୟାଗ କଲି, ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗୀ, ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ଏତିକି ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ପଶ୍ଚାତରେ ଆମର ସେଇ ଅହଂ ଚେତନା ଏବଂ ଯେଉଁ ରିପୁଟି ଆମକୁ ଅଧିକାର କରିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଚେତନାର ପଶ୍ଚାତ ରହିକରି ହସୁଥିବ, କହୁଥିବ କି ତ୍ୟାଗ ତୁ କରୁଛୁ, ତୁ ତ ମୋତେ ସଦା ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ, ମୋତେ ଧରି ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସ୍ଥୂଳ ତ୍ୟାଗ ବା ଗୋଟେ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ଆତ୍ମାଟି ହେଲା, ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ଯାହା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୃଦବୋଧ କଲି, ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ଆତ୍ମାଟି ହେଲା ଯେ ମୋର କିଛି ବି ହେବାର ନାହିଁ, ମୋର ନା ଭୋଗୀ ହେବାର ଅଛି ନା ତ୍ୟାଗୀ ହେବାର ଅଛି। ତ୍ୟାଗୀ ହେଲେ ବି ମୁଁ ହେଲି ନା, ମୁଁ ତ୍ୟାଗୀ ବୋଲି ମୋର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ରହିଲା, ଅହଂବୋଧ ରହିଲା, ତେଣୁ ସେଠି ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ବିଫଳ ହେଇଗଲା। ମୋର କିଛି ବି ହେବାର ନାହିଁ, ମୋର ଯାହା ହେବା କଥା ସେଟା ମୁଁ କାହିଁକି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବି, ସେଟା ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ସେଟା ସେ ଉଚ୍ଚତମ ଶକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉ। ଏଇଟା ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି এই ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗରେ କୌଣସି ତପସ୍ୱୀ ସୁଲଭ ବା ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗୀର ପ୍ରକ୍ରିୟା, କୌଣସି ରହସ୍ୟବାଦୀର ସଂସାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏଠାରେ। କିମ୍ବା କୌଣସି ମହତ୍ ବାଣୀ ବା ହିତୋପଦେଶ ଯାହାକି ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ସମାଧିରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଏ, କିମ୍ବା ସଂସାର କର୍ମଳ ପଳାୟନ କରି ଏକାନ୍ତ ବାସ କରି ନିଷ୍କ୍ରିୟତାର ଅଭ୍ୟାସ, କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ଓହରି ଯିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ନିର୍ବାଣ, ଏସବୁ କୌଣସିଥର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗରେ। ଜୀବନକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାର, ତିରସ୍କାର କରିବାର ଅଧିକାର ଆମର ନାହିଁ। ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଜନ କରିବାର, ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିର ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗରେ ଏଟାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମର କିଛି ବି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି। ଯେପରିକି ସେଇ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ସେଇ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବାଧା ବୋଲି, ସେଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ନିଜର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବେ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ଜୀବନରେ। ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କୌଣସି ଉପାଦାନ ନାହିଁ ଯାହାର କି ଆମର ଜୀବନରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ବିକୃତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା, ସେଗୁଡ଼ିକର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗିତା ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ବିକୃତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଦେବା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସାଧନା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ କୌଣସିଟି ବର୍ଜନୀୟ ନୁହେଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗରେ।
ସେଗୁଡ଼ିକର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହିଁ ଆମର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଜଣଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏକାନ୍ତ ବାସ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନଟେ କରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ କହନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଏକାନ୍ତ ସାଧନା, ନିଭୃତ କକ୍ଷରେ ଧ୍ୟାନ ନିମଜ୍ଜନ ବା ଚେତନାର ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ, ଏକାଗ୍ରତା, କନସେନ୍ଟ୍ରେସନର ଅଭ୍ୟାସ, ଏସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ତ କହିନାହାନ୍ତି। ପରମ ପ୍ରଭୁ ସୀମା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ କରିବା କଥା ପ୍ରତିଦିନ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କରିବା କାହିଁକି? ତାହେଲେ କରିବା କଣ ନା, ଚାଲ କେବଳ କାମ କରିବା। ବାହ୍ୟ କର୍ମ, ମାତୃକର୍ମ, ଆଶ୍ରମର ସେବା, ଜନସେବା, ଯାହାବି ଆମକୁ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଆମେ କେବଳ ବାହ୍ୟ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ବି ନୁହେଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଯେହେତୁ କୌଣସି କିଛିକୁ ବି ବାଦ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏକାନ୍ତ ସାଧନାକୁ ବି ବାଦ ଦିଆଯିବ କେମିତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଆପ୍ରୋଚ, ଏଇଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତାଙ୍କର, ଟିକେ ବି ଯୋଉଥିରେ ଗ୍ୟାପର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ବା କର୍ମତ୍ୟାଗ, ବଳିଦାନ ବା ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଏଇଟା ତ କାମ ନୁହେଁ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏକାନ୍ତ ବାସକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧ୍ୟାନ ସାଧନାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ସେମିତି ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ମେ ବି ନେସେସରୀ ଫର୍ ଦ ସିକର at any period to withdraw into himself, to remain plunged in his inner being, to shut out from him the noise and turmoil of the life of the ignorance, until a certain inner change has been accomplished or something achieved, without which a further effective action on life has become difficult or impossible. ଏମିତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଇପାରେ କେତେ ସାଧକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ। କିଛି କାଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରୁ ଓହରି ଆସି ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଚେତନାକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିପାରନ୍ତି, ବାହ୍ୟ କୋଳାହଳ ଏବଂ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜାରୁ ଟିକେ ଓହରି ଯାଇ ଏକାନ୍ତ ସାଧନା ଏଇଥିପାଇଁ କରିବେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭ୍ୟାସ ହେବ ଏବଂ କିଛି ଗୋଟେ ସେମାନେ ହାସଲ କରିବେ। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ସମର୍ଥନ ହେଲେ, ନିଜେ ନିଜର ଚେତନାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନ କଲେ, ଆମେ ଯୋଗ ସାଧନା ତ ଦୂରର କଥା, ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ଭଳି ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିରତା ତ ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକ ନା। ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଚରମ ଗତିଶୀଳତା। ଯେମିତି ନିସ୍ତବ୍ଧତାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି କୋଳାହଳ, ନିଷ୍କ୍ରିୟତାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ପରମ ସକ୍ରିୟତା। ତେଣୁ ସାଧକକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏକାନ୍ତ ସାଧନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇତ୍ୟାଦି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ସମାଜର କୋଳାହଳରୁ ଓହରି ଆସି ଏକାନ୍ତ ବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କାରଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ତା, ସ୍ଥିରତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆଉ ଫର୍ଦର ଆକ୍ସନ, ଆଗକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୀବନ ଉପରେ, ଚେତନା ଉପରେ, ସେଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ତେଣୁ ନିଜର ଚେତନାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ଚେତନା ଉପରେ ଆୟତ୍ତ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସାଧକ ସେଟା ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମରେ ଆମେ ପରିଣତ କରିବା ନାହିଁ। ସେଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଗୋଟେ ସାମୟିକ ଅବଲମ୍ବନ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି this can only be a period or an episode, a temporary necessity or a preparatory spiritual maneuver. It cannot be the rule of his yoga or its principle. ଯୋଗର ନିୟମ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ନିୟମକୁ ଫିକ୍ସ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ସମସ୍ତ ସାଧକଙ୍କ ପାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକକୁ
तार प्रकृत आवश्यकता कौन ता निज भितरे अवस्थित भगवान जो दिव्य प्रतिभू चत्य चेतना तांकु पचारि निजर सर्वोच्च चेतनार शिखर रही निजकू निर्धारण करने पड़ो तापाई कौन आवश्यक एवं से प्रकृत में जदि उत्सर्गीकृत भाव निष्ठापर भाव भक्ति भाव भगवान को साक्षी रखी संपूर्ण निस्वार्थपर होई निजर चेतनार उच्चतम शिखर रही जदि निष्पत्ति नहीं थाए ताहले से निष्पत्ति केवल वृथा हब नहीं प्रभु अवश्य कृपा करेंगे ऑल सिंसियर प्रेयर्स आर ग्रांटेड ऑल कॉल्स आंसर्ड मांकर अभय प्रतिश्रुति तेणु प्रभु कहते यही अध्याय उपसंहार को आम वर्तमान आसिले पृष्ठा संख्या 185 शेष 2-3 धाड़ी तापर आम पृष्ठा संख्या 186 को जीवा पैराग्राफ संख्या एटा होची 32 पैराग्राफ 32 पेज 85 लास्ट पार्ट ए स्प्लिटिंग अप of the activities of human existence on a religious or an ethical basis or both together, a restriction to the works of worship only or to the works of philanthropy and beneficence only would be contrary to the spirit of integral yoga. प्रभु कहते जीवन को हमें दुई भाग कर दबा नैतिकतार आधार रे कोटा धार्मिक कोटा अधार्मिक किंबा नैतिकतार आधार रे कोटा करणीय कोटा अकरणीय कोटा भल कोटा मंद किंबा भगवत प्रेमर आधार रे कोटा भगवानकर आराधनार अनुकूल कोटा अनुकूल नुहे किंबा मानव सेवा मनोभाव मानव सेवा ही माधव सेवा यही तत्वर आधार रे क्यों कर्म गुड़िक मानव सेवार अनुकूल कौड़ प्रतिकूल ये जदि आम भाग करवा प्रभु कहते एगुड़िक प्रकृत में पूर्ण जोगर आत्मार विरुद्धाचरण कर कारण से मूल त्रुटि जो है सेटा हूँ से पार्थक्य मु निर्धारण करुच्ची मु कहले मोर अहं मोर मानसिक अहं प्राणिक अहं मोर चेतनार अहंगतता ही से पार्थक्य सृष्टि करुच्ची तेणु सेटा को ही प्रथम प्रत्याख्यान करवा कहते एनी मेंटल रूल और मियरली मेंटल एक्सेप्टेंस और रिपुडिएशन इज एलियन टू द पर्पस एंड मेथड ऑफ इट्स डिसिप्लिन कौन सी प्रकार मानसिक नियम कानून कौन सी मानसिक नियम श्रृंखला को ग्रहण करवा किंबा ताकू प्रत्याख्यान करवा एटा होची पूर्ण जोगर श्रृंखलार विपरीत अर्थात मोर मन निर्धारण करिवो नाही किछि किए निर्धारण करिवो ऑल मस्ट बी टेकन टू ए स्पिरिचुअल हाइट एंड प्लेस्ड अपॉन ए स्पिरिचुअल बेसिस द प्रेजेंस ऑफ एन इनर स्पिरिचुअल चेंज एंड एन आउटर ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट बी एनफोर्स्ड अपॉन द होल ऑफ लाइफ एंड नॉट मियरली ऑन ए पार्ट ऑफ लाइफ प्रभु कहते सबकिछि निर्णय जहाँ करा जिवो आत्मार उच्चतार स्थित हुई अर्थात आमर अंतरात्मा जार विकासशील अंश आमर चतुसत्ता भगवान प्रतिभू जो माने जी कि भगवान वाणी भगवान प्रेरणा को स्पष्ट भाव अक्षुण्ण अविकृत भाव शुणी पारती सी ही हेबे आमर चेतनार नियामक सबकिछि आत्मिक आधार रे प्रतिष्ठित हो प्रभु कहते आमर उद्देश्य हम गोटे आंतर आध्यात्मिक परिवर्तन एवं आंतर आध्यात्मिकतार प्रभाव रे बाह्य चेतनार मध्य परिवर्तन जीवन रो कौनसी अंश को बाद न दे समग्र जीवन रो रूपांतर हम पूर्ण जोगर लक्ष्य ऑल मस्ट बी एक्सेप्टेड दैट इज हेल्पफुल टुवर्ड्स दिस चेंज एवं यही आत्मिक चेतनार रूपांतर पाई जहा किछि अनुकूल जहा किछि सहायक सब ग्रहण करा जाओ सेटा नरहत्या भली जघन्य प्रक्रिया हो किंबा ध्यान समाधि पूजा अर्चना भली अति संगतिमय प्रक्रिया हो
जहा प्रकृत रे आत्मिक परिवर्तन पाई आत्मिक रूपांतर पाई आवश्यक बा से भली परिवेश सृष्टि करिवो ताकू अनुमोदन करुछंती प्रभु। ऑल that is helpful towards this change or admits it, all must be rejected, that is incapable or inept or refuses to submit itself to the transforming movement। रूपांतरकारी ये जो प्रक्रिया, रूपांतरकारी ये जो प्रगति, रूपांतरकारिणी गति को जहा विरोध करे बा जहा ताकू प्रत्याख्यान करे, रूपांतर प्रक्रिया जहा सब विरोधी से सब को समूले प्रत्याख्यान करने को हबो। जहा किछि रूपांतर प्रक्रिया विरोधी किंबा ताकू ग्रहण करने पे असमर्थ बा अनिच्छुक तार संपूर्ण प्रत्याख्यान ही प्रयोजन। तेणु मूल उद्देश्यटी को हमको धरिबा को पड़िबो। प्रभु सेटा कहउचंती एवं मानसिक भाव रे हमर धारणा भित्तिक कोनोसी निष्पत्ति जेमति हमें केबे नबा नाही। There must be no attachment to any form of things or of life, any object, any activity. All must be renounced if need be. All must be admitted that the divine chooses as its material for the divine life। कौन सी वस्तु प्रति, कौन सी रूप प्रति, कौन सी कार्य प्रति, जीवन रो कौन सी अंग प्रति आमर जेमती कौन सी प्रकार आसक्ति न रहे। आवश्यक पड़िले आमे जे कौन सी वस्तु कार्य एवं अनुभव प्रक्रिया को ग्रहण करि पारुथबा, आवश्यक पड़िले प्रत्याख्यान करि पारुथबा। भगवान जहा पसंद करंती, जहा भगवान को भल लागे ताहा को आमे अनुमोदन करिबा। जहा भगवान अनुमोदन करंती तांकर दिव्य जीवन पाई गुडे उपयुक्त उपादान भाव रे भगवान जहा को निर्वाचन करंते से सब को आमे स्वीकार करिबा। But what accepts or rejects must be neither mind nor open or camouflaged vital will of desire nor ethical sense, but the insistence of the psychic being। देखंतु निर्धारकटा किए सेटा होची गुरुत्वपूर्ण। कौन ग्रहण करिबा, कौन प्रत्याख्यान करिबा सेटा मन निर्धारण करिबो नाही। मन जेमते हस्तक्षेप न करे किंबा मुक्त किंबा लुक्कायित प्राणी को कामना वासना अनेक समय रे प्राण द्वारा में धोखा खाई जाई थाउ। प्रायतः हमें अधिकांश समय रे धोखा खाऊ प्राणी को प्रवृत्ति गुड़ी द्वारा, विशेषकर निम्न प्राणी को गतिवृत्ति द्वारा। सेगुड़ी को एते कौशली विभिन्न छद्म रूप ग्रहण करी एपरिकी आमर महत्तर कार्य गुड़िकर गोटे मुखा पिंधि मु जनसेवा करुच्ची, मु देश सेवा करुच्ची, मु परोपकार करुच्ची, एभली ना रे छद्म बेशरे से प्रकृत निजर अहंगत इच्छा, दाबी, महत्वाकांक्षा इत्यादि को परिपूरण करिवार लागि थांती। तेणु साधक को सावधान कर देउचंती प्रभु। मोर कौनसी प्राणी को कामना वासना व प्राणी को इच्छा जिमती से हस्तक्षेप न करे किंबा आमर नैतिकतार जो धारणा, नैतिकता प्रति आमर तथाकथित सेल्फ राइटियस बा निजको निजे ठीक बोली भावुथवा व्यक्ति मानकर गोटे प्रचंड दुर्बलता थाए नैतिकता प्रति। मु जने सच्चोट व्यक्ति, मु केबे हल अनैतिक काम करि परिबे नहीं, मते केही कहि परिबे नहीं अनैतिक काम करूछि बोली। ए जो प्रच्छन्न अहं मु गोटे नीतिवादी, एटा प्रायतः आमर जीवन रो जावतीय प्रक्रिया, जीवन रो जावतीय निष्पत्ति को परिचालित करथाय। प्रभु कहते ना सेटा भी नहीं, किंतु साइकिक बीइंग आमर तत्व चेतना, तत्व सत्ता से ही निर्धारण करंतु मु कोन ग्रहण करिवि, कोन प्रत्याख्यान करिवि। सेरा अनेक समय रे आमर मन प्राण एवं नैतिकता पाई ग्रहणीय होई न पारे। हमको लागि पारे मु ये कोन करूछि, ए तो पूरा पूरी उल्टा काम मु करूछि, किंतु ता सत्ते जदि तत्व चेतना चाहंती सेटा मु अवश्य करिवि।
ଏବଂ ତାର ପରିଣାମ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଯତ୍ତ ଚେତନାରେ ଆମେ କିଭଳି ପରିଚାଳିତ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରୟାସ କରିବା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ସାଧନାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ଦି କମାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ଗାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ। ସେ ଯତ୍ତ ଚେତନାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାଣୀ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗର ଯେଉଁ ପରମ ଗୁରୁ, ଦିବ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହିଁ ସେଟା ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦି ଭିଜନ ଅଫ୍ ଦି ହାୟର ସେଲ୍ଫ ଅଫ୍ ସ୍ପିରିଟ୍। ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା, ତାର ଦୃଷ୍ଟି, ଆତ୍ମାର ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଦୃଷ୍ଟି, ଯତ୍ତ ଚେତନାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି। ଦ ଇଲ୍ୟୁମିନ୍ ଗାଇଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ମାଷ୍ଟର। ସେ ହିଁ ଆମର କର୍ମର ଅଧୀଶ୍ୱର, ଯାହାଙ୍କର ବାଣୀ ଆମେ ଚତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିପାରୁ। ତାଙ୍କର ଇଲ୍ୟୁମିନ୍ ଗାଇଡେନ୍ସ, ଆମ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭୁ, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଲୋକିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ଅଭ୍ରାନ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନଟି ପାଇପାରୁ। ଦି ୱେ ଅଫ୍ ଦି ସ୍ପିରିଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ମେଣ୍ଟାଲ ୱେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ସାଧନା, ଆତ୍ମାର ମାର୍ଗ। ଏଇଟା କୌଣସି ମାନସିକ ଧାରା ନୁହେଁ। ଏ ମେଣ୍ଟାଲ ରୁଲ୍ ଅର୍ ମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଇଟ୍ସ ଡିଟରମିନେଣ୍ଟ ଅର୍ ଇଟ୍ସ ଲିଡର। କୌଣସି ମାନସିକ ଚେତନା କିମ୍ବା ମାନସିକ ନିୟମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ସାଧକର ଚେତନାର ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପାରାଗ୍ରାଫ 33, ସେଇ 186 ପୃଷ୍ଠା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଇକ୍ୱାଲି ଏ କମ୍ବିନେସନ ଅର୍ ଏ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ଅର୍ଡର୍ସ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍, ଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଣ୍ଡ ଦି ମେଣ୍ଟାଲ, or the spiritual and the vital, and a mere sublimation from within of life, outwardly unchanged, cannot be the law or the aim of yoga. ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରୁ, ଆମର ପ୍ରାଣ ଏବଂ ମନ ବହୁତ କୌଶଳୀ। ମନର ତ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକରି ପ୍ରାୟତଃ ତା ନିଜର ବୁଦ୍ଧିର ଶୁଦ୍ଧତାଟାକୁ ହରେଇ ବସେ। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ, ଟିକେ ସାଲିସ୍, ହଁ ନା ମୁଁ ଯୋଗ କରୁଛି, ମୁଁ ଜାଣେ ମୋର ଖାଦ୍ୟପେୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଥରେ ଥରେ ଟିକେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିଦେଲେ କଣ ହେଇଯିବ, କିମ୍ବା ବାହାର ଖାଦ୍ୟଟି ଖାଇଦେଲେ କଣ ହେଇଯିବ, ଥରେ ତ କଲି, ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ସେଟାକୁ ଆସକ୍ତ ହେବି ନାହିଁ, ଟିକେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ। ସେହିପରି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା, ଅନେକ ସମୟରେ ମନଟି ସେଥିରେ ଟିକେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଦେଉଥିବ। ନୀତିବାଦୀ ହେତୁବାଦୀ ମନଟି ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦଉଥିବ ଆମକୁ, ନା ଏମିତି ବି କରିବା କଥା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାଟା ଅସଲ କଥା, କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ, ଭାବଟି ଅସଲ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତେ ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧେଇଦେବା, ବା ଆମେ ଟିକେ ଫୁଲ ଧୂପ ଦେଇକରି ସଜେଇବା, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ରିଲିଜିୟସ୍ ଧାର୍ମିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କରିଦେଲେ କ୍ଷତି କଣ? ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କହୁଛି। କାହାର ଏ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଆସିଯାଏ, କିଛି ମନେ କରିବ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସାମର୍ଥ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଆମର ଚେତନା ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇନଥାଏ, ତେଣୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସର୍ବଦା ଏଭଳି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ, ଏଭଳି ସାଲିସ ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଲିସ, ମନକୁ ପ୍ରାଣ ସହିତ, ମନକୁ ଆତ୍ମା ସହିତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା, କିମ୍ବା ପ୍ରାଣିକ କାମନା ବାସନାକୁ ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ବାଣୀ, ଆତ୍ମାର ପ୍ରେରଣାକୁ ଦୂଷିତ କରିବାର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ, ଏଟାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ନିୟମ ନୁହେଁ। ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଟେକେନ୍ ଅପ୍। ଯୋଗରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ତ ନେବାର ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ
यार भूल अर्थ आम कर कारण जो चेतनार थिबा से अनुसार ही अर्थ बाहर करवा प्रभु कहते ऑल लाइफ इज जोग तेणु सारा जीवन में जहाँ जहाँ करुचु से माध्यम तो जोग ही चली तेणु किसी परिवर्तन करवाने सब ठीक चली आम जमी करुवा सेमती करुवा आम भोग मध्य रही जोग बहुत सुंदर जुक्ति किंतु एटा केवल आत्म प्रतारणा प्रभु कहते ऑल लाइफ मस्ट बी टेकन अप समग्र जीवन को तो ग्रहण करवा बट ऑल लाइफ मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड समग्र जीवन को ग्रहण करवा समग्र जीवन जोग एथिपाई जे सेटा जेमती चली सेमती नुहे ताकू रूपांतरित करवा जीवन रो कौन को छाड़िकी जोग करा जाई परिबो नाही अर्थात टिकिनिखी भाव रे सबु किछि को आलोक सम्मुख को आसीबा को हबो सबु किछि को रूपांतरित करबा को हबो एटा ही पूर्ण जोगर लक्ष्य ऑल मस्ट बिकम ए पार्ट ए फॉर्म एन एडिक्वेट एक्सप्रेशन ऑफ ए स्पिरिचुअल बीइंग इन दिस सुपरमेंटल नेचर अतिमानस प्रकृति भितरे सबु किछि एई बाह्य जगत एवं आंतर जगत आंतर जीवन रो सबु किछि सेई आत्मिक सत्तार गोटे अंश गोटे रूप बा गोटे प्रभावशाली गोटे गुरुत्वपूर्ण परिप्रकाश रे परिणत होइजिबे छोट बड़ प्रत्येक अनुभूति प्रत्येक कंपन प्रत्येक अवस्था प्रत्येक वस्तु प्रत्येक रूप आत्मिक सत्तार तत्व रे रूपांतरित हुए एटा ही पूर्ण जोगर लक्ष्य This is the height and crowning movement of a spiritual evolution in the material world. प्रभु कहते यहाँ हूँ आत्मिक विवर्तन चरम शिखर ये जड़ जगत रे and as the change from the vital animal to mental man made life another thing altogether in basic consciousness, as the change from the vital animal to mental man made life another thing altogether in the basic consciousness, scope, significance, so this change from the materialized mental being to the spiritual and supramental being, using but not dominated by matter, must take up life and make it another thing altogether than the flawed, imperfect, limited human, quite other in its basic consciousness, scope and significance. प्रभु कहते जेमिति उदाहरण दौरान प्राणी को जीवरू जितेबले मनोमय चेतनार जीवटे सृष्टि है सेठी जो होता विराट परिवर्तन मन नथिबा प्राणीटीए केवे कल्पना करि परिबो नाही जे मनोमय चेतनार जीवटे कौन कौन करि पारे से के कल्पना भी करि परिबो नाही कारण ता द्वारा चेतनार गोटे मूलभूत परिवर्तन होछि लाइफ बिकम्स अनदर थिंग ऑल टुगेदर संपूर्ण गोटे भिन्न चेतना भिन्न जिनसटे ही जाउछि ठीक से ही परी मेंटल मैन जितेबले सुपरामेंटालाइज्ड ही जीवो स्पिरिचुअल और सुपरामेंटल बीइंग रे परिणत ही जीवो से मैटर को व्यवहार तो करिवो किंतु ता द्वारा डोमिनेटेड हबो नाही प्रभावित हबो नाही बा ता द्वारा परिचालित हबो नाही मैटर को से सुपरामेंटल मैन सुपरामेंटल कॉन्शियसनेस व्यवहार कर उपयोग करिवो किंतु ता द्वारा अधिकृत हबो नाही आमर वर्तमान जो क्षताक्त विकृत अपूर्ण संकीर्ण मनचेतना गोटे संपूर्ण भिन्न अस्तित्व परिणत हो गोटे भिन्न चेतनार परिणत हो तार जो परिसर तार भूमिका तार गुरुत्व सबकि विशालतर हो दिव्यतर हो all forms of life activity that cannot bear the change must disappear. All that can bear it will survive and enter into the kingdom of the spirit. एई परिवर्तन रे जो माने इस शर्त को सह करि परिबे नाही एई चाप को सह करि परिबे नाही साने विलुप्त हो जाए एटा होछि विवर्तन नियम एवं जो माने एई दाबी को स्वीकार करिवे
परिवर्तन रे सम्मत हेबे सेमाने बंची रहिबे एवं आत्मार साम्राज्य रे प्रवेश करिबे बोली प्रभु कहउछन। सेमाने हेबे आत्मार साम्राज्य रे अंतेवासी। A divine force is at work and will choose at each moment what has to be done or has not to be done, what has to be momentarily or permanently taken up, momentarily or permanently abandoned. गोटे दिव्य शक्ति सदा सर्वदा क्रियाशील। से प्रत्येक मुहूर्त रे निर्वाचन करुची कौन करने को हेबो कौन करने को हेबो नाही, काहाकू सामयिक भाव रे किंबा स्थायी भाव रे ग्रहण करा हेबो किंबा काहाकू सामयिक भाव रे किंबा स्थायी भाव रे वर्जन करा जिवो। For provided we do not substitute for that our desire or our ego, and to that end the soul must be always awake, always on guard, alive to that divine guidance, resistance to the undivine misleading from within or without us. That force is sufficient and alone competent, and she will lead us to the fulfillment along ways and by means too large, too inward, too complex for the mind to follow, much less to dictate. It is an arduous and difficult and dangerous way, but there is none other. ए साधनार मार्गटर संक्षिप्त परिचय प्रभु देले। जो चेतनाटी आमर काम्य सेटा आमर कामना वासना किंबा आमर अहंगर सब्स्टिट्यूट नुहे, गोटे विकल्प नुहे, सेटा होची आमर आवश्यकता। एवं सेई आवश्यकता होची जोथिपाई आमे साधना करिबा, जोथिपाई आमे जोथि प्रति आमे जागृत हवा, सदा सर्वदा निज चेतनार ताकू धारण करिबा, से दिव्य मार्गदर्शन को सबले सचेतन भाव रे अनुसरण करिबा, जहा किछि अदिव्य बा भूल पथ प्रदर्शन करूची आम भितरु किंबा बाहरु ताकू प्रत्याख्यान करिबा एवं से दिव्य शक्ति पाखरे आत्मसमर्पण करिबा द्वारा से शक्ति समर्थ आमको ठीक मार्ग रे नै जिबा पई, आमर आवश्यक परिपूर्णता आनि देबा पई। तार माध्यमटी बहुत विराट ही पारे, बहुत आंतरिक ही पारे, बहुत जटिल ही पारे, मन होय तो ताकू अनुसरण करि परिबो नाही एवं मन ताकू आदेश मध्य दे परिबो नाही। जेहेतु मनर सामर्थ्य नाही ताकू अनुसरण करिवार, ताकू आदेश देवार प्रश्न उठु नाही। अति जटिल ही पारे प्रभु कहउचंती, कष्टकर ही पारे, भयंकर भी ही पारे, किंतु यहा छडा अन्य बाट नाही। एवं शेष भाव को वर्तमान में आसिले the two rules alone that will diminish the difficulty and obviate the danger. यही दुईटी नियम जहा तले प्रभु कहउचंती पुनि थरे, ताहा हमर एई साधनार यात्रा पथरे सबु कष्ट को ह्रास कर देबो एवं विपदर संभावना को एड़े देबो। प्रथम कौन? वन मस्ट रिजेक्ट ऑल दैट कम्स फ्रॉम द ईगो। अहंग आसुवा सबु प्रेरणा गुड़ी को प्रत्याख्यान करिबो, फ्रॉम द वाइटल डिजायर, फ्रॉम द मियर माइंड एंड इट्स प्रिजम्पचुअस रीजनिंग। प्राणी को कामना द्वारा आसुवा जावतीय प्रेरणा एवं मनर जो धारणाबद्ध जुक्ति, हेतुवादी मनर पूर्व धारणा उपर आधारित जुक्ति जहाँ हमको परिचालित करि आसुचे आज पर्यंत, ताकू प्रत्याख्यान करिबो। एटा प्रथम नियम। रीजनिंग सहित इनकम्पिटेंस ऑल दैट मिनिस्टर्स टू दीज एजेंट्स ऑफ द इग्नोरेंस। जहाँ किछि असत्य को अविद्या को वर्ण करे एवं आमर चेतना को बाध्य करे, जीत करे मानिबा पई, एई सबु पुराना अभ्यास को हमको छाड़िबा को पड़े, अहंगत तार ऊर्ध्व को उठिबा को पड़े। एवं द्वितीय नियमटी हला one must learn to hear and follow the voice of the inmost soul, the direction of the guru, the command of the master, the working of the divine mother. जणे अभ्यास करिबा शिखिबा पई, सुनिबा पई
अंतरात्मार वाणी अंतस्थ गुरुंकर मार्गदर्शन सेई परमेश्वर चेतनार अधीश्वरंकर आदेश एवं निज चेतनार क्रियाशील दिव्यजननींकर क्रियागुड़ी को जड़े अनुभव करने चेष्टा करिवो अभ्यास करिवो। Whoever clings to the desires and weaknesses of the flesh, the cravings and passions of the vital in its turbulent ignorance, the dictates of his personal mind, unsilenced and unillumined by a greater knowledge, cannot find the true inner law and is heaping obstacles in the way of the divine fulfillment. प्रभु सावधान कर दौरान साधक मान जे भी तार कामना वासना प्रति आसक्त रहिबो, जे निजर दुर्बलता को निजर स्नायुविक रक्त मांसर देहर दुर्बलता गुड़ी को दाबी गुड़ी को आवेग गुड़ी को प्रश्रय देव, अज्ञानता को प्रश्रय देव, व्यक्तिगत मन एवं अशांत प्राणर दाबी को जे स्वीकार करिवो, जो मन शांत ही नहीं, नीरव ही नहीं, ज्ञान आलोकित ही नहीं, तार निर्देश को जे ग्रहण करिवो से निजे ही निजर साधना रे बाधा सृष्टि करिवो एवं निजर अंतस्थ सत्यर मार्गदर्शन को से पाई परिबो नहीं, अंतस्थ सत्यर नियम को से केबे हेला आविष्कार करि परिबो नहीं। तेणु whoever is able to detect and renounce those obscuring agencies and to discern and follow the true guide within and without will discover the spiritual law and reach the goal of yoga. तेणु जे सीधा सड़क जीर अंतस्थ गुरु को वर्ण करिवो तांकर आदेश से परिचालित हो से आत्मार पूर्णता प्राप्त हो, आत्मार नियम को धरि रखिक चलिबो एवं योगर चरम लक्ष्य रे उपनीत हो। तेणु सेति आवश्यक प्रभु शेष धाड़ी रे कहिले ए रेडिकल एंड टोटल चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस इज नॉट ओनली द होल मीनिंग but an increasing force and by progressive stages the whole method of the integral yoga. तेणु पूर्ण योगर सामग्रिक पद्धति है चेतनार गोटे मूलभूत परिवर्तन, सामग्रिक परिवर्तन, सेटा ही योगर एकमात्र अर्थ एवं योग पथरे साधना पथरे क्रमागत प्रगतिर पथरे गोटे चिर उन्नतिशील प्रगतिशील गोटे शक्ति ताहा द्वारा ही साधित हबो आमर योगर लक्ष्य। तेणु यहाँ ही ये अध्याय उपसंहार। मु क्षमा चाहूँ टे समय अधिक नहीं गली, तथापि जहाँ प्रभु कृपार अध्याय टी आमर परिसमाप्ति है। समस्त भाई को अशेष धन्यवाद धैर्यपूर्वक आलोचनार अंशग्रहण करथिबा हेतु एवं मां पाखरे विनम्र कृतज्ञता निवेदन करुछि। परवर्ती अधिवेशन आम सप्तम अध्याय बुझा। सप्तम अध्याय स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम, कर्मर मानदंड एवं आत्मिक स्वाधीनता। तेणु आज आलोचना को विराम दउछि। मां पाखरे विनम्र कृतज्ञता, समस्त को पुणी थे धन्यवाद। वंदे मातरम। भाई को अशेष अशेष धन्यवाद। चित्ररंजन भाई आज बहुत सुंदर भाव में आमको सिंथेसिस ऑफ योग बुझाई। शेष आमको जो सारांश देइचंती ताहा आमे समस्ते जीवन में मानिकी ताको कार्य रे प्रयोग करिया को समस्ते चेष्टा करबा। अशेष अशेष धन्यवाद भाई आपन को। हे भगवान, मोर हृदय समस्त वेदना अविक्षेपरु मुक्त, शांत, अदृढ़ प्रत्येक वस्तु रे तते ही देखे। बाह्य कर्म जहाँ भी होना कहीं भविष्य तार गर्भरे आम जो परिस्थिति भी रखी था ना कहीं मु जाने एकमात्र तू ही विद्यमान। तोर सनातन नित्यता नहीं तू ही एकमात्र सत्य एवं तो मध्य आम्भे माने रहिछु। समस्त पृथ्वी उपरे तोर शांति विराजित हेउ। आसंतु आमे समस्ते किछि समय नीरव रहिबा। संबलपुर ब्रज भाई मंत्र आवृत्ति सहित ब्रज भाई आपण मंत्र आवृत्ति करंतु। आमे नीरव रहूछु। आनंदमय
चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी 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 चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओम नमो भगवते श्री अरविन्दाय ओम नमो भगवते श्री अरविन्दाय ओम नमो भगवते श्री अरविन्दाय ओम नमो भगवते श्री अरविन्दाय। धन्यवाद ब्रज भाई। शेष उपस्थित थिबा समस्त भाई को अशेष आंतरिक प्रणाम और वंदे मातरम। प्रिय चित्तरंजन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम तथा दिव्य जननी भागवती जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल रे अशेष अशेष कृतज्ञता और भक्तिपूत प्रणाम जनाई आज पाठचक्र समस्त कार्यक्रम को महाप्रभु चरण रे समर्पण करी आज कार्यक्रम विरति घोषणा करुछु। आज कार्यक्रम ओभर और समस्त को अरोभर। वंदे मातरम।